हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। पूर्व ब्लॉग रे तो देखी मु हॉस्टल को बाहरी पड़ी तो आज ब्लॉग रे देखा मुझे हॉस्टल आसी हॉस्टल आसी कौन कर चलतु बैग पत्र धरिकी बाहर पड़ी। यहाँ आमर दीपटे दीटा बंध यहाँ आमर माछ धरा हुए पानी एवं छाड़नी माछ धरा होनी। यहाँ आमर बण गला बुगुड़ा को बण पड़ी गोटे फैक्ट्री अच्छी बुगुड़ा 5 किलोमीटर लिखाई बस रे तो बस पड़ी कुछ समय पर बस भी स्टार्ट हो बस भी चललानी चलते भी शोई पड़िया डायरेक्ट ब्रह्मपुर उठा। ब्रह्मपुर पहुँच गली आखि खोलु गलु हॉस्टल में पहुँचली देखिए अवस्था कि पूरा खतरनाक आम रूम यहाँ बहुत कदज हो पड़ी से देखनी एबे तो आसली जस्ट माने काढ़ी बैग हेले भलसे रखनी काढ़ी जिनस पत्र सब हाँ मुझे आई जाए फ्रेश हो जाए भोक जोर लगे फ्रेश हो जाए खाला देखो मो सांग दीटा मु आसली हॉस्टल तो से दी जन तो पढ़ी प्रैक्टिकल तो मुझे जहाँ जहाँ खाया आनी रेडी कली दही आनी दहीटा को टिके लंका और पियाज काटिदेबा ताहले पकई खाइबा। जहाँ जहाँ आनी खाଇବା बाड़ी के रेडी करदेली चलतु खाइबा क्या भोक जोर लगे जन मो सांगर बर्थडे थी तो गिफ्ट आन देती मु वाव मस्त है वाव तो काट दे करें मादो गुड इवनिंग एवरीवन आज खाई उठली एबे तळको आछि तपहर रूम को आ टे कथबाता सब हॉस्टल रे कोन कोन हेची सब जानली किछ खास हेनी मु नथले किछ खास हुएनी आउ एली प्लेट था हाजमा लगा था आज इप्सिता ओडे एली प्लेट अछि इप्सिता वो कथरा नै कहछ निजे कथा सेड़ा तो कहूची तू तंकर हाथ बोला दे दी हेतला ना तो निर्जा बेली ओडे तेलुगु ब्लेड अछि तो अंगूर पाटे पुरी खाइला अंगूर पाटे पुरी क्या होची सब्सक्राइब करना किए सब्सक्राइब करो जो बेगा पॉज करो सब्सक्राइब करो आउ से देखौतला बे ठंडा हेची किंतु काला करछि देखौतला जे से मोर कथा बात भीतर सरी गलानी मु खाली देखे दोछ त मु काला की देले काला करछि से हमरे सरी गलानी त कोन दे पके जनो अदा गोलमरीच जल्दी करी हळदी तो थाउ ताहले से कोन दे पके को दे जो काढा तप मो बरकोली मिंजे के आन देची किंतु भलसे मिंजिनी मात्र मागे अब श्रुति को ना टॉपर ब्लाउज श्रुति खत्म हो आसी मो साइड रूम में जो मो साइड रे जे रहउची माने मोर
ପୁଣି କରୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଝିଅଟା ମୋଟି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଲାଗୁଛି ଆସୁ ଲାଗିଯାଉଛି ମୁଁ ଖାତାଟା ତାଠୁ ନେବି ବୋଲେ ମୋ ସହିତ ଖାଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ସର୍ବତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇଦେଲି ବୋଲି ବ୍ଲଗରେ ସେ ମାନେ କେମିତି କରିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲଡ୍ କରିଦେଇଛି ସେତିକିରେ ପଶ୍ଚାତାପ ନାହିଁ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ କଣ କରେ ମୋର କାଲି ବାଜିଥିଲା ତ ମତେ କିଏ କହିଛି କେମିତି କହୁଛି ପଶ୍ଚାତାପ ଜମା ନାହିଁ ସେତିକିରେ ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଟେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି ଦେଖିବ ଏବେ ଦେଖ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ହୁଏ 8ଟା କେତେଟାରୁ 6ଟା 6:30ରୁ 8ଟା ଅଧେ ଯାଇ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ସରିଲା ଏବେ ବସିକି ଆମେ ଗପ ମାରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଡି ମୋ ମମ୍ମୀ ମନା କରିଛି ହଉ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଥା ହବୁ ସମସ୍ତେ କଣ ନା କଣ କହିବେ ସବୁ ହେଲା ଟିପ୍ପଣୀ କରିସାରିଲା ବାଏ କରିଦେ ସବୁ ବାଏ ଏଇଠି ଜଣେ ଦେଖା ହଉନି ଗୋଲୁ ଖାଇବା ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତ 2 ବେଳା ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ପଳେଇଥିଲି ସକାଳେ ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ହେଉଛି ଚକୁଳି ତ ବସିକି ଚକୁଳି ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ତ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲିନି ମନେ ନାହିଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଣିବି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା